ना सिखों का मुल्क है, ना यहूदियों का मुल्क है, ना पारसियों का मुल्क है। ये मुल्क इन तमाम का मुल्क है, ये मुल्क सबका है। और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी हुकूमत के जबरदस्त मुतनाज़ा साबित होने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे मुल्क में जबरदस्त अंदाज में एहतजाज चल रहे हैं और हुकूमत की अजियत पसंद पुलिस एहतजाजियों पर गोलियां और डंडे बरसाकर उन्हें ख़त्म कर रही है, इसके खिलाफ में शहर हैदराबाद के किशन बाग इलाके में वाक़े मोहम्मदाबाद 9 नंबर मस्जिद अशरफ करीम मुश्क महल किशन बाग में नफिल एतिकाफ और रोज़ों, खुसूसी दुआओं, नमाज व अस्कार का एहतमाम जो किया गया था उसका आज आगाज़ हो गया है। इसका मकसद सियाह कानून के शर से ख़ास तौर पर मिल्लत इस्लामिया, हरिजनों, गिरिजनों और पस्त अक़वाम व दीगर को महफूज रखना है। इस मकसद के तहत ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हैदराबाद वो अशरफ अब्दुल करीम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 4 रोज़ा इस तिलावत कुरान, कुनूत नाजिला, आयत करीमा, नफिल एतिकाफ व रोज़ा बाद नमाज ज़ोहर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुहित मुबारक व मुतवरिक महफिल बसदारत मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी की ज़ेर सरपरस्ती जारी है। इस मौके पर नायब सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हैदराबाद डॉक्टर बिलाल आज़मी ने मीडिया से बात करते हुए बतलाया कि मुसलमानों ने अपने नसबुल ऐन से कोताही और रद्दगारदानी की है, लिहाजा अल्लाह की रज़ा को छोड़कर अपनी ज़िंदगी के मफादात के हुसूल में मुब्तला हो गए हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ मसाइल से अभी सारा मुआशरा दो चार हो रहा है। इन हालात में इस तरह की महफिल के ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ी और क़ुर्बत हासिल करने की कोशिशें की जा सकती हैं। इन्होंने मज़ीद बतलाया कि मज़कूरा क़वानीन व दीगर से मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के दीगर अक़वाम के लिए भी कई मसाइल का सामना हो सकता है, लिहाजा ऐसे हालात में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते हुए नमाजों का एहतमाम, कुरान ख़वानी, आयत करीमा, कुनूत नाजिला, इस्तग़फ़ार, रोज़े व एतिकाफ़ की महफिलों का क़याम अमल में लाया जाए तो ये बेहतरीन अमल होगा। इन्होंने इत्तला दी कि इनका शुरू करदा यह सिलसिला 4 दिनों तक जारी रहेगा और अल्लाह ताला से सभी पसंदीदा इबादतों के ज़रिए माफ़ी का एहतमाम किया जाएगा। नमाज तहज्जुद 3:30 बजे अदा की जा रही है और नमाज तहज्जुद के साथ ही कुछ देर तक इसमें आज़म का ज़िक्र हो रहा है और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की जा रही है और कुनूत नाजिला नमाज फ़ज्र में जो ना पढ़ी जा रही है और इसके अलावा 1.25 लाख मरतबा इस्तग़फ़ार का भी विर्द हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर रोज़ाना एक आलिम दीन का बयान का मुक़र्रर किया गया है ताकि जो ना मुसलमानों में सहाबा इकराम की ज़िंदगी से उनको वक़फ़ियत हासिल हो और सहाबा इकराम ने इस्लाम के लिए जो ईसार व क़ुरबानी पेश की है वो वाक़या सुनकर हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। क़ानून जो नाफिज किया जा रहा है जिसको पार्लियामेंट में मंजूर किया भी जा चुका है और इस क़ानून से हज़ारों लाखों न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर पसमानदा लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। इसके ताल्लुक़ से पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल इस एहतजाज के साथ तमाम मुसलमानों में एक नई रूह बेदार करने के लिए और अपने आमाल का मुहासिबा करने की दावत दे रहा है। और इसी ज़िमन में आज यहाँ पर मस्जिद अशरफ करीम किशन बाग मुश्क महल चौरस्ते के पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 रोज़ा नफिल एतिकाफ़ का एहतमाम किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोग शरीक हुए हैं और भी लोग कल भी आने का वादा किए हैं। ये 4 दिन तक मुसलसल ये एतिकाफ़ जारी रहेगा जिसमें नमाज तहज्जुद का एहतमाम रहेगा और कुनूत नाजिला
بھی پڑھی جائے گی اور استغفار کا ورد بھی جو ہے نا اس میں رکھا گیا ہے، اور روزانہ بعد نماز ظہر ایک عالم دین کا بیان ہوگا، اور رات میں بعد نماز تہجد ملک کے حالات پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ یہ ظالم و جابر حکمرانوں کا خاتمہ کرے، اور جو ہندوستان میں جو دیگر اقوام پر مسلمانوں پر جو حالات آنے والے ہیں اس کا سد باب ہو جائے۔ ہماری جمہوری احتجاج کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اس کی مدد کو پکارنا یہ عین ایمان ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی بھی ایسے حالات ہوئے ہیں تو اللہ کے بندے باہر نکل کر اس سے مقابلہ بھی کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کو بھی طلب کیے ہیں، اور جب وہ بندہ اپنے مالک کے دربار میں پہنچتا ہے تو نصرت الہی اس کو ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اسی مقصد سے اہتمام کیا گیا ہے۔ میں ان چینلوں کے ذریعے شہر کے تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلوں میں بھی ایسا جو نا اہتمام کریں، اعتکاف کا اہتمام کریں اور نماز تہجد کا اہتمام کریں، قنوت نازلہ کی تلاوت کریں، اور ذکر و اذکار میں کم از کم ایک گھر سے ایک آدمی اگر 24 گھنٹے کا اعتکاف کی نیت کر لے تو یقیناً ہماری اس چھوٹی سی کوشش میں اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، اور یقیناً اس کوشش میں اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو جو نا فتح و نصرت و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور الکریم ٹرسٹ کی جانب سے آگے بھی جاری رہے گا۔ آج یہ اس مسجد میں ہے، اور اس کے بعد اور کوئی دوسری مسجد میں جو نا اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور شہر اور اضلاع میں بھی اگر کوئی مساجد کے انتظامیہ اور کوئی تنظیمیں یا ایسے محافل کا اہتمام کرنا چاہتی ہیں تو ہم سے رجوع ہوئیے۔ انشاءاللہ یہ خدمات ہم وہاں پر بھی جو ہے نا ہم خدمات کا پیشکش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک کہ ملک کے حالات بالکل نارمل نہ ہو جائے اور یہ سیاہ قانون ختم نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عزم و ارادے کے ساتھ ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ تک جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ مسجد اشرف کریم کشن باغ میں موجود، حیدرآباد میں موجود ہیں، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں، جس کے لیے آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور مسجد اشرف کریم کے ذمہ داروں نے یہ بات طے کی ہے کہ جس طرح ہندوستان کے اندر پورے ملک میں احتجاج جاری ہے، اس احتجاج کی ہم تائید کرتے ہیں، اور ہم سبھی لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ اپنے اپنی تئیں احتجاج کریں۔ اس احتجاج کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اعتکاف کے طور پر، قنوت نازلہ کے طور پر، روزے کے طور پر، آیت کریمہ کے طور پہ، درود شریف کے دستر کے ذریعے، یا اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہیں، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ مصیبت کو وہی جو ہے زائل کرنے والا ہے۔ مصیبت جس سے ہو زائل وہی سامان کر دے گا، نہ گھبرا، خدا سب مشکلیں آسان کر دے گا۔ یقین مانیے اس وقت ہمارے ملک کے اوپر یہ ظالم حکومت نے جو CAA کے ذریعے یا NRC کے ذریعے یا NPR کے ذریعے جو ہم ملک کے اندر بدامنی کا ماحول پیدا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے اور اسی طرح انسانیت کے خلاف ہے۔ ہم ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کرتے ہیں، اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں، آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور اشرف عبدالکریم ٹرسٹ یہ گزارش کرتا ہے کہ حکومت ہند جلد سے جلد اس بل کو واپس لے لے، تاکہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر امن و سکون ہو۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بل کیوں آیا ہے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے یا ہماری جو معاشرت ہے، جو ہمارا سماج ہے، جو ہمارے اقتصادیات ہے، یہ بالکل ملک جو ہے کگار پہ پہنچا ہوا ہے۔ حکومت ہند ہر محاذ کے اندر ناکام ہے، وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہندو اور مسلمان کے درمیان تفرقہ کرنا چاہتی ہے، بانٹنا چاہتی ہے، اور یقین مانیے یہ جو ہے ہمارا ملک ایک ایسا گلدستہ ہے جو کبھی بڑھتا نہیں ہے۔
اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. میں یہ سارے ہندوستان کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں ہوتا بلکہ نفرت کو محبت سے تبدیل کرنا چاہیے. محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ہندو و مسلمان، تمام برادران وطن کریا کریا بستی بستی اپنی تجارت اور اپنی ملازمت، اپنی یونیورسٹیوں اور اپنے کالجوں میں اور اپنی درسگاہوں میں محبت کو عام کریں اور آپس کے اندر اتحاد پیدا کریں، آپس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کریں. اس وجہ سے یہ حکومت ظالم حکومت ہے جو ہمارے درمیان ملک کو بانٹنا چاہتی ہے، ہمارے درمیان نفرت پھیلانا چاہتی ہے. ہم نفرت کو ختم کرنے کے لیے اور اسی سب چیزوں کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اور میں اس چینل کے ذریعے پھر ایک بار حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں اور اسی طرح سارے ہندوستان کے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ بل واپس نہ ہو جائے، جب تک وہ بل واپس نہ لیں، تب تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا، تب تک ہماری یہ دعا بھی جاری رہے گی. اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اللہ سے رجوع ہوتے ہوئے اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لے لے. شکریہ. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات. گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے. ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں. گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد. سیل 9966930824 یا 9391326261. شہر حیدرآباد کی مشہور زمانہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سپریمو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج ضلع آصف آباد کے منڈل کاغذ نگر کے ایک انتخابی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے تلنگانہ کے CM KCR پر دباؤ بنایا کہ ملک کی دیگر کچھ ریاستوں کی طرح تلنگانہ میں بھی BJP حکومت کے انتشار پھیلانے والے ملک دشمن متنازعہ CAA NRC و NPR بلز کی تائید میں کام کرنا فوراً چھوڑ کر اس کی مخالفت کا ریزولوشن پاس کروائیں، کیونکہ BJP حکومت نے ابھی تک جتنے قوانین بنائے ان کا نہ سر ہے اور نہ پیر، اور موجودہ بلز تو کھلے عام ملک کی غریب عوام، دلت، مسلم وغیرہ کو نشانہ بنانے کے لیے لائے گئے ہیں. اور BJP کے انسان نما حیوان مانے جانے والے CM یوگی تو ابھی سے اتر پردیش کے مسلمانوں کے خلاف میں جنگ چھیڑ کر رکھ دیے ہیں اور ان کی جائیدادوں پر پولیس کے ذریعے حلہ بولا جا رہا ہے. حکومت نے اسٹے لگایا، اس پر اسٹے لگائیے، اس کو روکیے، کیونکہ یہ غریبوں کے خلاف ہے. اور ہم دوبارہ آج کے اس انتخابی جلسے سے تلنگانہ کے چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت تلنگانہ میں NPR پر اسٹے لگائیے. یہ تلنگانہ کے آدیواسیوں، تلنگانہ کے دلت، تلنگانہ کے مسلمان، تلنگانہ کے کسان، تلنگانہ کے غریبوں کے خلاف ہوگا. تلنگانہ کے غریبوں کے خلاف ہوگا اور یہ غلط ہوگا، یہ غلط ہوگا. یہ غریبوں سے ناانصافی ہوگی. یہ لوگ صرف اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. BJP اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے. یہ ملک کی خوبصورتی کیا رہی؟ یہ ملک کی خوبصورتی رہی کہ یہ ملک نہ مسلمانوں کا ملک ہے، نہ ہندوؤں کا ملک ہے، نہ بودھ کا ملک ہے، نہ عیسائیوں کا ملک ہے، نہ سکھوں کا ملک ہے، نہ یہودیوں کا ملک ہے، نہ پارسیوں کا ملک ہے. یہ ملک ان تمام کا ملک ہے. یہ ملک سب کا ہے. اور اگر کوئی خدا کو مانتا بھی نہیں ہے تو بھی امبیڈکر کا بنا سنویدھان کہتا ہے کہ تجھے بھی عزت دی جائے گی، تجھے بھی برابری دی جائے گی. جب امبیڈکر، بابا صاحب امبیڈکر
हमारे आइन का, दस्तूर का, संविधान का तमहीद लिखिए। तो तमहीद जब लिखी गई, जिसको अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं, उस वक्त दस्तूर साज असेंबली के मेंबर थे, एसपी कामत उनका नाम था। उन्होंने बोले कि नहीं, तमहीद लिखने से पहले लिखो कि हम भगवान के नाम से इसका आगाज करते हैं, हम भगवान के नाम से, खुदा के नाम से इसका आगाज करते हैं। तो उसकी मुखालिफत कौन किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाकर उसको बोले गलत है, हम आइन की तमहीद का आगाज खुदा के नाम से नहीं करेंगे। ओटी हुई, ओटी में एसपी कामत आ रहे, हमने खुदा का नाम नहीं लिखा उसमें, भगवान का नाम नहीं लिखा, अल्लाह का नाम नहीं लिखा उसमें। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये मुल्क तमाम मजहब का है। और जब पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई, जो पहली बनाई गई जिसपे सब बनाने वालों ने साइन की, उस कॉन्स्टिट्यूशन में फोटो किसकी है? राम की फोटो है, उसमें टीपू सुल्तान की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है, उसमें बादशाह अकबर की फोटो है। क्यों डाली गई? ये बताने के लिए मुल्क इन सब मजहब के, इन तमाम लोगों के मानने वालों को, ये मुल्क की खूबसूरती है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी इसको खत्म करके इस मुल्क को एक मजहब, एक जबान और एक तहजीब का करना चाहते हैं। मैं इसीलिए हम चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि एनपीआर पर आपको स्टे लगाना पड़ेगा। आप स्टे लगाइए, बल्कि जितने गैर बीजेपी की हुकूमतों की रियासतें, उन तमाम को फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप ले सकते लीजिए, या नहीं तो आर्टिकल 131 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनिए। इस कानून के खिलाफ एक काला कानून है। मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिद रहें। रियासत तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने वाले सोमेश कुमार ने आज बीआरके भवन में हैदराबाद में मुतय्यना कौंसलेट जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जोएल रेफमैन से मुलाकात की और कई उमूर पर उनसे तबादला ख्याल करते हुए ईरान के साथ तनाज़ात के पैदा हो जाने वाले माहौल में यूएस एम्बेसी की कड़ी हिफाजत का उन्हें तयक़ुन दिया। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज जिले विकाराबाद के टांडूर इलाके में वाक़े बल्दी इंतखाबात के 36 वार्ड्स के इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बतलाया कि टीआरएस पार्टी ने सत्ता संभालने के बाद अवामी फलाह बहबूद की कई स्कीमात शुरू की। शादी मुबारक, उम्र रसीदा अशखास व बेवाओं को पेंशन और साफ पीने के पानी की सरबराही वगैरह इनमें ख़ास तौर पर शामिल रखे गए। लिहाजा फलाही कामों की बुनियादों पर आवाम टीआरएस पार्टी को ज़रूर जिताएगी, इन्होंने इसका इद्दिया किया। इस मौके पर एमपी रंजीत रेड्डी, एमएलए रोहित रेड्डी, एमएलसी महेंद्र रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे टीआरएस के लीडर्स व कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। One
620 बच्ची लोग 450 लोग बचे हैं। ये तो सारे हिंदुस्तान में आज तक कोई हुकूमत ने नहीं सोचा कि इतने बड़े पैमाने से तालीम लगाए। और साथ ही साथ शादी मुबारक। आप लोग जानते अपने लड़की शादी के लिए आए तो अपने कितना तकलीफ होता। आज शादी करना बोले तो कितना मुश्किल है। आज खर्चा कितना शहर हैदराबाद के एलबी नगर जोन की एसओटी के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए घटकेसर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में तेलंगाना में बैन करदा गांजे के बैन रियासती स्मगलर्स के टोले से वाबस्ता 3 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 51 किलोग्राम गांजा, 4,500 की नकद रकम, 2 कीमती मोबाइल्स और एक 4 व्हीलर को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के ये नाम बतलाए गए: धरावत वैमशी नायक, डी राजू नायक और जतावत रतनलाल। ये तीनों जिले सूर्यापेट के मुतवत्तिन वहाँ रहते हुए विशाखापट्टनम वगैरह इलाकों से गांजा लाते और महाराष्ट्र और तेलंगाना वगैरह रियासतों में ये माल खपा देते। लिहाजा मजीद तहकीकात अभी जारी हैं। इस केस में रचाकुंडा सीपी महेश एम भागवत, एडिशनल सीपी जी सुधीर बाबू और डीसीपी मलकाजगिरी जोन रक्षिता के मूर्ति की निगरानी में इंस्पेक्टर टी रवि कुमार ने अपने स्टाफ के साथ धावों को कामयाब किया। మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా మా రాజకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీమ్, క్రైమ్, తర్వాత స్పెషల్ సర్వేలెన్స్ టీమ్ వాళ్ళందరం చాలా విస్తృతంగా ఈ తనిఖీలు చేస్తున్నారు. మా కమిషనరేట్ పరిధిలో 17 మున్సిపాలిటీ, తర్వాత 5 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి. ఈ తనిఖీకి భాగంగా ఈరోజు మా స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం ఎల్బీ నగర్ జోన్ వాళ్ళు వచ్చిన సమాచారాన్ని బట్టి గట్కేశ్వర్ ఓఆర్ఆర్ ప్రాంతంలో అక్కడ తనిఖీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఇన్నోవా వెహికల్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఇన్నోవా వెహికల్ డోర్స్ తర్వాత బ్యానెట్లో 51 kg గాంజాయి. ఈ గాంజాయి విలువ ఇప్పుడు 5 లక్షల పైన కాస్ట్ ఉంది మార్కెట్లో. ఈ విశాఖపట్నం ఆంధ్ర ఒడిశా బార్డర్ ప్రాంతం నుంచి మహారాష్ట్ర సిరిడికి తరలిస్తున్నారు. మనకి ఈ ఛాన్స్గా ఇది దొరికిన 51 kg గాంజాయితో పాటు ఇన్నోవా వెహికల్, తర్వాత 4,500 నగదు, 2 మొబైల్ ఫోన్, తర్వాత 3 వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో
ప్రధాన నేతృత్వంతో ధారావత్ వంశీ నాయక్, పాండు నాయక్ తాండా, దోరాజ్పల్లి, శివంగ మండల్, సూర్యాపేట జిల్లా, తర్వాత ధారావత్ రాజు నాయక్, సాయిద్ వాసిగూడెం తాండా, సూర్యాపేట జిల్లా, తర్వాత జటావత్ రతన్లాల్, ఈయన రాంకోటి తాండా, శివంగ మండల్, సూర్యాపేట. ఈ ముగ్గురుని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఇద్దరు అమర్గోత్ నాగరాజు, ఈయన కూడా సూర్యాపేట జిల్లా, తర్వాత మహారాష్ట్ర నుంచి కరణ్, ఈ ఇద్దరిని మాత్రం మనం అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది. ఈ గ్యాంగ్ ఆంధ్ర ఒడిశా బార్డర్ దాటకుండా ఆ ప్రాంతంలో 2000 రూపీస్ కేజీ ఈ గాంజా అక్కడ పర్చేస్ చేస్తూ ఈ టొయోటో ఇన్నోవా కావచ్చు, ఇంకా వేరే వెహికల్తో అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్, తర్వాత మహారాష్ట్ర, అక్కడ వాళ్ళకి ఫిక్స్ అది కొన్ని ట్రాక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి వాళ్ళు విక్రయిస్తున్నారు. మళ్ళా అక్కడ చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లో అది ఈవెన్ కాలేజ్ యూత్ కానీ ఇంకా జనాలకి వాళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, మన నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్స్ యాక్ట్ NDPS చట్టం అంటే చాలా బలమైన చట్టం. దాంట్లో ఈవెన్ ఎవరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ సరఫరా చేస్తున్నారు, అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు, గాంజాయి కానీ మిగతా మాదక ద్రవ్యాలు, వాళ్ళకి డెత్ పెనల్టీ కూడా ఉన్నాయి, అలాంటి పనిష్మెంట్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఈరోజు మన అరెస్ట్ చేసిన వ్యక్తులు అక్యూజ్ నెంబర్ 1 ధారావత్ వంశీ నాయక్, తర్వాత ఈరోజు ఇంకా అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది అమర్గోత్ నాగరాజు. వాళ్ళ ఇద్దరం గతంలో కూడా విశాఖపట్నం జిల్లా కేడిపేట పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ నెంబర్ 225/2017, తర్వాత వరంగల్ జిల్లా ఇప్పుడు కమిషనరేట్ అది జనగాం పోలీస్ స్టేషన్ క్రైమ్ నెంబర్ 215/2019, దాంట్లో వాళ్ళు అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు. ఈ ధారావత్ వంశీ నాయక్ మీద పీడీ యాక్ట్ కూడా వరంగల్ కమిషనరేట్ వాళ్ళు వేశారు. ఆ పీడీ యాక్ట్ నుంచి బయట వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఇదే పని మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు. तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर के मंडल जड़चल्ला की कौमी सड़क पर वाक़े मशहूर आशियाना होटल के पास आज अचानक सैकड़ों मुकामी लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी हुकूमत के मुल्क को तबाह करने वाले कई क़वानीन में शामिल CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में फ्लश एहतजाज किया। जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात वाले माहौल में बीजेपी MP के हुदूद वाले आदिलाबाद के कई मुआवजात में कर्फ्यू चल रहा है। आ गई चलो पूरी लंबी लोग आते पूरा हाँ हाँ